आदाब नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज के इस लेसन में हम आपको 10 ऐसी उर्दू अदबी किताबों की निशानदही करने वाले हैं जो न सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करेंगी बल्कि सीटेट, टैट, यूपी टैट, एच टैट और नेट, सेट, पेट, रेट एग्ज़ाम में भी मुफीद और कारआमद साबित होंगी। हमारी इन 10 किताबों की लिस्ट में पहली किताब है अमीर खुसरो, शख्सियत, शायरी और मुंतखब कलाम। वाज़े कर दूं कि ये तमाम 10 किताबें मेरे बिरादर अकबर आले जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रज़वी साहब की तहरीर करदा है। मैं इन्हें इसलिए प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ कि ये मेरे मुशफिक दोस्त ने तहरीर की है, बल्कि इन्हें प्रोमोट करने का वाहिद मकसद ये है कि बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही स्वीट कंटेंट इन्होंने जमा कर दिया है। तमाम के तमाम 10 किताबें 24 से 36 सफ़हात पर मुश्तमिल है, लेकिन कई सौ सफ़हात का निचोड़ डॉक्टर मुशाहिद साहब ने अपनी इन तसानिफ में यकजा कर दिया है। अमीर खुसरो के मुतालिक तो आप जानते ही हैं कि अमीर खुसरो फ़ारसी और उर्दू के सूफ़ी शायर माहिर म्यूसिकी थे, इसीलिए उन्हें तोतिए हिंद भी कहा जाता है। पैदाइश आगरा में हुई थी, वालदा हिंदुस्तानी थी, 8 साल की उम्र में यतीम हो गए। हज़रत अमीर खुसरो ने सल्तनत दिल्ली यानी ख़ानदान गुलामान, ख़ानदान खिलजी और तुगलक यानी कुल 8 बादशाहों का ज़माना देखा है। इस किताब में उनकी शायरी और उनकी शख्सियत से कुछ पहलू को उजागर करने की कोशिश की गई है। दूसरी किताब है मीर तकी मीर। उर्दू के अजीम शायर मीर तकी मीर का असल नाम मीर मोहम्मद तकी था। मीर आपका तखल्लुस था। उर्दू में मीर तकी मीर का मकाम बहुत ऊंचा है। उन्हें नाक़दीन व शोराए मुताखिरीन ने खुदाए सुखन के खिताब से नवाजा था। वो अपने ज़माने के एक मुनफरिद शायर थे। मीर के मुतालिक उर्दू के अज़ीमुश्शान शायर मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर की शख्सियत से पर्दा उठाती हुई ये किताब मीर तकी मीर 32 सफ़हात पर मुश्तमिल है। बहुत ही कारआमद है। आप पढ़ने के बाद इसे यकीनन फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब, शख्सियत, शायरी और मुंतखब गज़लें। वाज़े कर दूँ कि तमाम 10 किताबों का पैटर्न सेम है। स्टार्ट में मुसन्निफ़ ने शख्सियत के हवाले से कुछ बातें कलमबंद की है, फिर उनकी शायरी को और मुंतखब गज़लों को पेश किया है। यानी इन किताबों से दोनों तबका, जिन्हें नस्र में दिलचस्पी है वो भी, और जो नज़्म से अशार से महजूज होना चाहता है वो भी इस्तिफादा कर सकते हैं। मिर्ज़ा नौशाह, असदुल्ला खां गालिब, बहादुर निज़ाम जंग उर्दू ज़बान के सबसे बड़े शायरों में से एक शायर समझे जाते हैं। ये तस्लीम शुदा बात है कि 19वीं सदी गालिब की सदी है, 18वीं मीर तकी मीर की और 20वीं अल्लामा इकबाल की। तो 19वीं सदी जो कि गालिब की सदी है वो क्यों है, किस लिए है, क्या महासिन थे गालिब की शायरी में, उनकी शख्सियत के दिलचस्प पहलुओं को डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रज़वी साहब ने अपनी इस तसनीफ़ मिर्ज़ा गालिब में कलमबंद फरमाया है। ये किताब बकिया किताबों से कदरे ज़ख़ीम है, सबब मिर्ज़ा गालिब, जो कि जिनके नाम से मुकम्मल एक सदी मंसूब कर दी गई है, तो उनकी शख्सियत के पहलुओं को उजागर करने के लिए यकीनन ज़्यादा सफ़ात की ज़रूरत है।
اگلی کتاب ہے داغ دہلوی، شخصیت، شاعری اور منتخب کلام۔ پورا نام نواب مرزا خاں اور تخلص داغ تھا۔ 1831 25 مئی کو چاندنی چوک دہلی میں پیدا ہوئے اور ان کے والد نواب شمس الدین خاں کو ولیم فیسر کے قتل کے الزام میں سزائے موت دی گئی۔ اس وقت داغ کی عمر 4 یا 6 برس تھی۔ ان کی والدہ وزیر خانم نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخرو سے دوسرا نکاح کر لیا تھا، اسی لیے مرزا داغ دہلوی کی پرورش لال قلعے میں ہوئی اور وہی ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ ان تمام باتوں سے پردہ اٹھاتی ہوئی یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے اور ان کے فن شاعری سے بھی محظوظ ہوئیے۔ اگلی کتاب ہے مولانا حسرت موہانی، شخصیت، شاعری اور منتخب کلام۔ اصل نام سید فضل الحسن اور تخلص حسرت، قصبہ موہان، ضلع اناؤ میں سن 1875 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید اظہر حسین تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ 1903 میں علی گڑھ سے BA کیا۔ شروع ہی سے شاعری کا ذوق تھا۔ اپنا کلام تسنیم لکھنوی کو دکھانے لگے۔ 1903 میں علی گڑھ سے ایک رسالہ اردو معلیٰ جاری کیا۔ اسی دوران شعرائے متقدمین کے دیوانوں کا انتخاب کرنا شروع کیا۔ سودیشی تحریکوں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ چنانچہ علامہ شبلی نے ایک مرتبہ کہا تھا، تم آدمی ہو یا جن؟ پہلے شاعر تھے، پھر سیاستداں بنے اور اب بن گئے ہو۔ انہی تمام باتوں کو پیش کرتی یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس کے بعد کتاب ہے فانی بدایونی، شخصیت، شاعری اور منتخب غزلیں۔ فانی بدایونی کے والد محمد شجاعت علی خاں محکمہ پولیس میں انسپکٹر تھے۔ روش زمانہ کے مطابق پہلے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد انگریزی پڑھی اور 1901 میں بریلی سے BA کیا۔ کالج چھوڑنے کے بعد کچھ عرصہ پریشانی کے عالم میں گزرا، لیکن شعر و سخن کی دلچسپیاں ان کی تسلی کا ذریعہ بنی رہی۔ انہی دلچسپیوں کو اجاگر کرتی یہ کتاب فانی بدایونی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگلی کتاب ہے جگر مراد آبادی، رئیس المتغزلین۔ جگر مراد آبادی 20ویں صدی کے اردو کے مشہور شاعروں میں سے ایک شاعر ہے۔ اردو کے مشہور شاعر جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر اور تخلص جگر تھا۔ کم عمر ہی میں آپ والد سے محروم ہو گئے تھے اور پھر شعر و شاعری میں آپ نے دلچسپی لینا شروع کر دی۔ جگر کو شاعری ورثے میں ملی تھی، اور کیوں انہیں رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے، ان تمام نکات کو، ان کے رنگ تغزل کو پیش کرتی ہوئی یہ کتاب آپ پڑھیے گا ضرور۔ امیر مینائی، شخصیت، شاعری اور منتخب کلام۔ یہ تمام کتابیں مالیگاؤں کے رحمانی پبلیکیشن نے شائع کی ہے۔ مصنف ہے ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی صاحب۔ امیر مینائی کی شخصیت سے پردہ اٹھاتی ہوئی یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آتش لکھنوی کا نام اردو ادب میں کوئی نیا نام نہیں ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کے رخ حیات کو ہم پر منکشف کرتی ہوئی یہ کتاب بہت ہی زیادہ مفید ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو مستقبل میں PhD کرنا چاہتے ہیں، نیٹ، سیٹ، پیٹ، ریٹ یا TT کا ایگزام دے رہے ہیں۔ تمام تر نکات پر مبنی یہ کتاب اور ان کی شاعری کو درشاتی یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آخری کتاب ہے قادر نامہ، جو کہ مرزا غالب نے ایک مثنوی تحریر کی تھی بچوں کے لیے۔
डॉक्टर मुशाहिद साहब ने उस मसनवी को यहाँ पर पेश किया। इब्तिदा में मसनवी का तारुफ उन्होंने कलमबंद फरमाया है और फिर मुकम्मल मसनवी के अशार को लेकर उन्होंने तशरीह की, कुछ चंद अशार की, और बाद में मुकम्मल मसनवी को उन्होंने तहरीर कर दिया है। ये 10 के 10 किताबें आपको बरक़ात लाइब्रेरी पर मुयस्सर आ जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नूरी एकेडमी वेबसाइट की एक लिंक दे देता हूँ। उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा और तमाम के तमाम 10 किताबों की लिंक आपको उसमें मुयस्सर आ जाएंगी। archive.org पर, नफ्स इस्लाम पर ये तमाम किताबें मौजूद है। और अगर आप एक वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं, बरकाती लाइब्रेरी पर विजिट कीजिए, या नूरी एकेडमी की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उस पर आप क्लिक कीजिए। तमाम 10 किताबों के लिंक वहां पर मौजूद है। मिलते हैं अगले लेसन में, जिसमें हम उर्दू ज़बान व अदब, उर्दू अमली कवायद के हवाले से, ग्रामर के हवाले से चंद अहम किताबों के